explorando os mistérios da atmosfera em aparelhos mais leves do que o ar. KKOV, Larry Aarons here at this bicentennial Diamond Jubilee 16th annual Albuquerque International Balloon Fiesta. There's a huge crowd here at the Fiesta grounds. Hoje o balão de ar quente é usado quase exclusivamente por prazer. What a show! A arte e ciência dos aeróstatos desenvolveram-se ao longo de mais de 2 séculos e fizeram-se algumas viagens espetaculares. Atravessaram o Oceano Atlântico, abriram caminho para a astronáutica. Mais de 100 anos atrás, tinham voado mais alto do que o Monte Everest para desvendar os segredos da alta atmosfera. Os primeiros voos de balão foram feitos de um campo perto de Annecy, em França, no verão de 1783. Duzentos anos depois, a vila homenageou os seus mais famosos cidadãos, os irmãos Montgolfier, com uma reconstituição de alguns de seus feitos. A França orgulha-se da sua posição na história como o lugar onde nasceu a aeronáutica. Joseph Montgolfier começou com pequenos balões cheios de fumo. O seu irmão Etienne juntou-se-lhe e ambos tentaram diferentes combinações de papel e pano para conter o gás. Acreditavam que era o fumo, mais do que o calor, que fazia subir o balão. E usavam palha úmida para o gerar. Um nobre francês, François Pilato de Rosier, juntou-se-lhes como piloto. Em novembro tinham pronto um balão que podia carregar 2 homens. A primeira ascensão foi feita de um palácio real no Bosque de Bolonha. Observados pelo rei e pela rainha de França, de Rosier e outro nobre, o Marquês d'Arlande, subiu suavemente no ar. O Marquês deixou um relato do seu voo. We rose up on the 21st of November in the year 1783 at 6 minutes to 2 in the afternoon. The balloon ascended with majesty. I was surprised at the silence amongst the people, believing them to be amazed and perhaps fearful at this strange spectacle. At this moment, de Rosier cried, "You're doing nothing and the balloon is hardly rising." "Forgive me," I replied, and placed a sheaf of straw upon the fire. Astonished, I glanced downwards. "There is the river," I said to my brave companion. "We shall be sinking in it soon," replied de Rosier. "Some fire, my dear friend." With my fork, I seized a bundle of straw and threw it in the middle of the flames. An instant later, I felt myself, as it were, being lifted bodily up to heaven. A certa altura, o tecido começou a arder, em alguns pontos, e o Marquês extinguiu os fogos com uma esponja molhada. Enquanto voavam sobre Paris, de Rosier ignorou friamente os pedidos do companheiro para fazer descer o balão. 25 minutos depois da largada, desceram em segurança a 8 km de distância. O voo foi uma sensação em Paris e em todo o mundo. Depois de séculos de tentativas, o homem tinha conseguido subir ao ar.
Enquanto o mundo estava maravilhado com o voo, outro balão estava a ser preparado. Desta vez foi cheio de hidrogênio, um gás leve, mas altamente inflamável. O piloto era o professor Jacques Charles, da Academia das Ciências, e o seu companheiro era Noël Robert, o homem que descobriu uma maneira de revestir a seda com borracha para conter o gás. Em 2 semanas, Paris testemunhou 2 voos sensacionais. O grande desafio que se seguia para o aeróstato era a travessia dos 35 quilómetros que separam a França da Inglaterra. Outro francês, Jean-Pierre Blanchard, persuadiu o Dr. John Jeffreys, um americano que vivia na Inglaterra, a apoiá-lo financeiramente. Partiram de Dover, num frio dia de janeiro de 1785. Tiveram de alijar toda a carga, incluindo a maior parte das suas roupas. Mas os ventos eram favoráveis e chegaram à França, gelados, mas triunfantes. Os primeiros homens a atravessar a Mancha pelo ar. François Pilato de Rosier tentou também a travessia, mas o seu balão incendiou-se e ele morreu. A sua morte marcou o fim do primeiro capítulo da história para o voo humano. A navegação por aeróstato desenvolveu-se na Europa e na América. Alguns voavam por divertimento, outros por provento. Os soldados subiam para espiar os inimigos. Em 1833, um inglês, Charles Green, voou mais de 600 quilómetros de Londres através da Bélgica para Weilburg, no que é hoje a Alemanha Ocidental. Uma viagem épica para o seu tempo. Mas tinha de enfrentar-se uma grande desvantagem. Não havia maneira de orientar os balões. Estavam à mercê do vento. Não tinham muita ideia onde os voos terminariam. Por outro lado, os balões eram uma maneira perfeita de subir mais e mais. Forneciam aos cientistas uma maneira ideal para explorar a atmosfera, para descobrir como a temperatura, a pressão, a umidade variavam com a altitude. Em 1862, um cientista inglês, James Glaisher, juntou-se a Henry Coxwell para voar a uma altitude de 10 km, mais alto do que antes alguém voara. Hoje, leva-se oxigênio para essa altitude. Eles não tinham nenhum. Ao passarem para além dos 8.000 metros, a vista de Glaisher começou a falhar. Era essencial que detivessem a subida do balão. Coxwell descobriu que o cabo que libertava o hidrogênio se tinha embaraçado. Glaisher desmaiou devido à falta de oxigênio, enquanto Coxwell lutava para libertar o cabo. As suas mãos estavam tão frias que teve de usar os dentes. Conseguiu libertar um pouco de hidrogênio e o balão começou a descer. Glaisher podia ter morrido, mas os 2 homens recuperaram e tornaram-se heróis nacionais pela sua coragem no progresso das ciências. Na era do balão houve muitas tentativas para os propulsar e dar-lhes um sistema de direção. Esses engenhos eram os chamados dirigíveis, balões dirigíveis. An airship has enormous presence. When you see your airship take off, I mean, it's a fantastic sight. The size of the thing, the grace of the thing when it's flying. Way back to us. The vector thrust, although they tried to use it in the old days, they didn't actually have the technology to make it work successfully.
with the propellers inclined upwards at 45 degrees, the airship leaps away from the ground very, very smartly indeed, with typically a takeoff run of no more than a foot or two. It's exciting, but it's controlled excitement nowadays. From a pilot's standpoint, in a lot of ways, it's very unlike any other flying machine. Anyone who's come from the boating world will feel a lot more at home because it handles more like a boat. Nothing happens immediately, and then it starts to happen slowly and progressively, and then you actually have to put in a counter control to keep the thing turning at the rate you require. Airships are designed as being slightly unstable, so they do tend to wander off track slightly, and you have to correct them. Because unlike a boat, you've got to cope with that both in the horizontal plane and in the vertical plane. And you've got a control yoke which does all these things. You turn it just like a car, you push it forward and move the elevators down, and the ship descends. Governar um dirigível não é sempre tão fácil como isso. Em França, o dirigível teve por pioneiro um brasileiro, Alberto Santos Dumont. Santos Dumont construiu uma série de dirigíveis frágeis e por vezes pouco fiáveis. Em 1903 já ele refinara os seus desenhos o bastante para ganhar um prémio de 100.000 francos por um voo da sede do Aeroclube de Paris à Torre Eiffel e volta. Quando os dirigíveis se aperfeiçoaram, foram usados para levar pessoas em passeios de prazer. Os passageiros tinham uma rápida visão de Paris, como se olhassem um mapa. A vista que acolhera Pilato de Rosiers mais de um século antes. Mas foi na Alemanha, o mais próximo vizinho da França e o seu maior rival pelo poder na Europa, que foram dados os maiores passos nos desenhos dos dirigíveis. Os dirigíveis alemães eram poderosos símbolos do progresso técnico e de orgulho nacional. Eram enormes. Ao contrário dos primeiros modelos franceses, tinham estruturas rígidas de vigas leves, contendo vários balões cheios de hidrogênio. O arquiteto do avanço germânico no desenho e construção dos dirigíveis foi um idoso e aristocrático oficial de cavalaria, o conde Ferdinand von Zeppelin. Quando as sombras da guerra caíram sobre a Europa em 1914, a Armada Germânica tinha dirigíveis de longo raio de ação para observar as armadas inimigas. Mas a tentação de os usar como bombardeiros tornou-se demasiado grande. Em 1915, a Alemanha bombardeou Yarmouth, uma pequena cidade costeira inglesa, matando 4 pessoas. O primeiro bombardeamento aéreo de civis na história. Os britânicos abateram bastantes Zeppelins de dia. Por isso, os alemães voltaram de noite. It was wonderful as long as you could fly in the dark. You felt you were undetected, and then all of a sudden there would be a searchlight. Far in distance, like that. All of a sudden you were in the middle of the beam. And immediately afterwards there were 6, 7, 8, 12 others focusing on you. And then the anti-aircraft would start shooting at you.
O alvo era Londres. A Grã-Bretanha respondeu com caças, projetores e peças de artilharia, tornando a vida dos comandantes dos dirigíveis cada vez mais difícil. A Alemanha pagou um alto preço pelos seus ataques aéreos à Grã-Bretanha. Os Zeppelins eram de construção dispendiosa e o hidrogênio com que eram cheios tornava-os muito vulneráveis. O preço em homens era pequeno pelas normas da guerra, mas era uma morte horrível nas chamas. Os dirigíveis britânicos eram, na maior parte, pequenos, de tipo não rígido. A sua principal missão era a de patrulhar as águas costeiras para a Royal Navy. Largá-los era uma batalha contra os elementos. Segundo Paddy Bateson, qualquer que fosse o vento, ou tendia a levantá-lo ou o atirava para um lado ou para o outro, e portanto precisava-se de homens bem fortes para o segurar. Muitas vezes o vento soprava de rajada com tal força que as pessoas eram arrastadas pelos cabos, mas por fim lá se conseguia endireitá-lo. Paddy Bateson estava no pessoal de terra para largar um dirigível e para isso eram precisas 3 pessoas de cada lado da barquinha. E como havia uma bomba de cada um desses lados, tinha de ter-se cuidado com ela. Quando veio a ordem de largar, Paddy, sem dar por isso, tinha ficado com o casaco preso à empenagem quebrada da bomba de bombordo. Subiu com ela, mas por sorte apenas cerca de 3,5 metros. O casaco rasgou-se e caiu sem consequências graves. Podia ganhar-se a altura comandando os lemos de profundidade. Podia curvar-se facilmente com os de direção. O piloto manobrava o que parecia uma roda de leme e os comandos faziam-se por cabos de aço pelo exterior, que uma rajada podia quebrar, desligando os lemes de profundidade ou de direção, com resultados desastrosos. Sendo tão lentos a mover-se, se aparecessem aeronaves inimigas mais pesadas do que o ar, seriam obviamente um alvo fácil para elas. Muitos dirigíveis que faziam serviço onde podiam encontrar aviões tinham armamento a bordo, uma metralhadora Vickers ou Lewis. Se o tempo estivesse razoável e o mar não fosse muito picado, podia ver-se a grande distância. Mesmo que um submarino estivesse em imersão, era possível vê-lo do ar muito mais facilmente do que da superfície. Os comandantes dos submarinos odiavam ter um balão a flutuar por cima deles, pois, se vinham à superfície e atacavam o dirigível, então este largava bombas sobre ele ou entrava em contacto com um navio de guerra, que aparecia a largar cargas de profundidade. A alternativa era permanecer submerso. Portanto, tentava escapar-se, movendo ou descendo mais e mais. Mas, eventualmente, tinha mesmo de subir. Paddy esteve no ar numa missão em que largaram as 2 bombas e não acertaram no submarino, de modo que ele veio à superfície. Guarneceu a metralhadora e, antes de poderem afastar-se, disparou sobre eles. Se atingisse o invólucro, perderiam gás. Muitas vezes tinham de remendar o balão no ar. Levavam material para remendos e, caso os disparos atingissem o balão, podiam colar os remendos como se fosse papel na parede. Os dirigíveis prestaram serviços valiosos na armada, reunindo informações e transmitindo-as aos navios, mas eram grandes, lentos e vulneráveis. No fim das hostilidades pareciam obsoletos como armas. Depois da guerra, a Alemanha foi proibida de construir dirigíveis para seu uso. A companhia Zeppelin manteve a sua perícia construindo um para a United States Navy.
Uma vez livres de restrições, a companhia lançou-se na construção de um enorme dirigível civil. Recebeu o nome do Conde Ferdinand. Foi o Graf Zeppelin. Era o maior do mundo. Os alemães tiveram grande orgulho em tal feito e depressa alcançaram a vanguarda mundial no transporte de passageiros por dirigível. Havia carreiras regulares através do Atlântico ou para a América do Sul, em 2 ou 3 dias. A seu tempo, o Graf Zeppelin deu a volta ao mundo. Cada voo era uma luxuosa aventura. There was a little sort of steps, and they ushered you up, and you realized that you were not in the Zeppelin, you were in this gondola which hung down below. And it looked tiny until you got in it. And then you realized it was 55 meters long. And then as they let us go, you gradually felt a sort of lift, as if you were in a small boat and you come to the crest of a wave. You know, you feel yourself going up to the top and then gradually going down. And we didn't go down, we just went on going up. The ground disappears. There's no noise, no vibration. Everything is as quiet as a mouse. The ground just vanishes away. Then, when we reach a certain altitude, I'm signaled from the control gondola. There's a ringing bell, an urgent sound, and a moving indicator. Engines full ahead. 1,420 revolutions. And so the engines are started and run up to the proper speed. Oh, they hummed so beautifully, so smoothly, they could send you straight to sleep. Very smooth, very quiet, very hushed, and superbly efficient. I mean, real German efficiency at its best. The other people you saw were the officers who came and talked to you politely, but the real people running the Zeppelin, the rest of the passengers didn't see them. Every morning there were freshly baked rolls. Lunch, 5 o'clock tea, with freshly baked cakes, of course. The cooks, in my opinion, were, I believe, the busiest of the crew. Sometimes they were poorly appreciated, I think. You always get some passengers who complain all the time. And they would come one after the other to breakfast, and many liked to stay sitting there, occasionally standing up, going to the window and looking out. There was always something to see from the ship, even over the sea, because we flew so low. Normally we were between only 250 to 500 meters. There was certainly no boredom. Some passengers would write reports on typewriters, others read a book. What we offered on board was very similar in many ways to that which was offered on board an ocean liner. I have a certificate presented to me by Aeolus, rather than Neptune, proving that I have crossed the equator in a Zeppelin. There was a tall officer coming along and he clicked his heels and said, "You are the first Englishwoman to cross the South Atlantic in a Graf Zeppelin, and I congratulate you, and would you care to see round the Zeppelin?" Would I care? There was a catwalk which went from nose to tail,
and looming over everything, the gas. It was squishy when you touched it. Didn't like it at all. And there was a doorway. Well, there was a man sitting there, apparently 2 hours at a time. They sat there watching the engine. And there was no handrail, there was no nothing. There was just you and the Atlantic. As the engine gondola was a few meters out from the main hull of the airship, there was a connecting ladder. When we wanted to go down into it, a sort of door or flap could be opened, and you climbed down the ladder. The first time it took a bit of courage, but we got used to it. When we saw a whale being attacked by sharks, and we were low enough to see the blood, I mean, that was wildly exciting. You felt you could lean out and touch the mountains. It was absolutely superb. This was just gliding like a sort of, I don't know, a dream more than anything else. $60 anos atrás, o governo britânico viu os dirigíveis como um meio de ligar o Império pelo ar. Foram encomendados 2, o R-100 e o R-101. O R-101 era comparável em tamanho ao Graf Zeppelin, mas a Grã-Bretanha carecia de perícia da construção e operação dos dirigíveis que tinha sido desenvolvida na Alemanha. Tinha peso a mais, sofria de fugas e foi posto apressadamente ao serviço antes de ser devidamente testado. We came out of the hangar at 5 o'clock in the morning. It was quite dark, in semi-darkness. The ship was walked out of the shed and then was transferred to the mooring mast, which was about a mile across the aerodrome. Everybody naturally thought that this was the beginning of a new era for long-distance passenger flights, deluxe travel, but in much quicker time than a normal ship at sea would do it. Lord Thompson de Cardington, o secretário de Estado do Ar, estava impaciente por voar para a Índia. Houve protestos porque eram necessários mais testes, mas Lord Thompson insistiu em que partissem na data marcada. Havia a bordo 54 passageiros e tripulantes. O R-101 estava carregado de provisões para o voo, incluindo champanhe e, segundo uma estimativa, 1 tonelada de bagagem para Lord Thompson. Ao começo da tarde, ele subiu para bordo para o que era o primeiro voo do dirigível a qualquer distância. Juntou-se uma multidão para assistir à partida. My father and I had been out on the day when the R-101 left on this fateful trip to India. And we got to Cardington when she had just left the mooring mast. And so we saw her go. I said, wouldn't it be lovely to be in her? And I always remember my father said, no, I'd rather stay with my feet firmly on the ground. I think he had heard quite a lot of rumours and worries that perhaps she had not done enough trials. She went very slowly, and she certainly didn't seem to gain very great height before she actually disappeared from our sight. All of a sudden, the ship struck and blew up immediately, in one complete flash. And looking at the end of the blackness, all you could see was a huge flame and the noise, a terrific explosion. Durante a noite, o R-101 chocara contra um monte perto de Beauvais, em França.
48 das 54 pessoas a bordo, incluindo Lord Thompson, morreram no fogo. Os 6 sobreviventes foram transportados de avião para a Inglaterra para contarem o que tinha havido. I suddenly looked back and there were sparks following behind me. I suddenly realised my hands were hurting, the backs of my hands were hurting, so I ran along with my hands in the air. I head down and I ran straight into the side of a cow. 2 chaps in white smocks came running towards me, and when they saw me they crossed themselves. They then took me to the hospital. I finally found that I had both hands burnt on the back and my face was burnt. While I was in hospital in Beauvais, I was blind for about 3 days. In the next bed to me, it was a rigger who was on patrol in the keel of the ship. He died the next morning. Para a aviação britânica, era o equivalente ao Titanic. People might have heard of ships sinking and large numbers of people being drowned, but I don't think there'd ever been so many people fall out of the sky one day before and be killed. Os mortos foram enterrados em conjunto em Cardington. And I shall never forget seeing that long, long procession come. 48 coffins. And there were carloads and lorry loads of wreaths and flowers. And slowly they came, and slowly the coffins were unladen, and they were carried through the gates into one large grave, which was dug just inside the gate where they were all placed in lines. Because they didn't know whose coffin was whose, I don't think. Because I think they were terribly burnt, weren't they? A causa do desastre nunca foi determinada. O outro dirigível britânico, o R-100, foi desmantelado. O projeto do Imperial Airship foi abandonado. Mas houve outros que não desanimaram. The R-101 has not shaken one iota my confidence in the practicability of rigid airships and their great value as a means of international communication and transportation over the ocean. Na América, o almirante William Moffat chefiava o programa de dirigíveis da Marinha Americana. Mais uma vez, era uma questão de grande orgulho nacional. 250 mil pessoas viram Mrs. Herbert Hoover batizar o Akron em agosto de 1931. Mas, por detrás das festividades, a dedicação de Moffat aos dirigíveis era motivo de controvérsia. Convince Congress that we had to have money for airships, which he did very vigorously, and he got money for airships. I think the contract price was about $3.5 million. You couldn't build one of those ships a day for $200 to $300 million. Moffat via os dirigíveis a desempenharem o mesmo papel que tinham tido na guerra, patrulhas marítimas a longa distância. Para aumentar a sua eficiência, transportavam aviões. Had a trapeze, and then the airplane had a hook on it. The trapeze would lower them down about 20 feet below the belly of the airship, and then his engine would be going, and he'd trip this latch, and he would be free from the trapeze, and he would take off, and he was flying. He was an airplane. You had 4 planes on some of those ships. The planes would go out in all directions, far beyond the airship, and report back, of course, what they saw. We had a hangar inside of the ship. And then the pilot would maneuver his plane up and hook onto this thing, and then he'd be hoisted back up into the hangar in the airship. A Armada descobriu que os seus dirigíveis tinham outros usos. Remember one time President Roosevelt made a ship from Washington through the Panama Canal to Honolulu, and so we were ordered to deliver newspapers to him. Imagine that. So we took a bunch of San Francisco newspapers and went way down there to hell and gone between Honolulu and Panama and dropped these newspapers on the deck of his cruiser. We were going to moor out at Camp Kearney, which is right outside of San Diego. The first big airship ever was out here. And we got a lot of sailors from North Island to come out and act as a ground crew.
and they've never seen an airship before. They had to be trained on very short notice, and their training, of course, was very primitive. Well, all of a sudden, the main wire holding the airship down parted. The men were pulling down on the guy lines, and suddenly there was a gust of wind, which turned the nose of the ship up, and suddenly went up into the air. I yelled with a microphone to all these people. I said, "Let go, let go, let go." But a few of them just hung on for dear life because they'd been told to. We were carried 200 feet into the air. Seaman Edwell and Kenton could hold on no longer. Their grips loosened, and... Two of them dropped off. One of them dropped very close to where we were, and the one we could see dangling from the airship from a great height. And later we learned that he had held onto the rope with one hand and tied the rope around his waist with the other, and he was saved. The thing I think that impressed me the most was the fact that he was able to hold on with one hand and tie that rope around his waist with the other hand. I remember going out to a pepper tree out in our backyard where we had a rope hanging and trying to do the same thing, and realized that no young boy could have the strength to do that. It impressed me very much. Why didn't you jump when you saw you were being taken aloft? Well, I felt it put the lives below me in danger. What was your sensation when you were hauled into the Akron? It was a grand, glorious feeling to get inside once more. O Akron e o seu irmão gêmeo perderam-se ambos em quedas no mar. Enquanto a Grã-Bretanha e a América sofriam desastres com dirigíveis, o Graf Zeppelin, da Alemanha, continuava a transportar passageiros pagantes. O arquiteto do seu sucesso era Hugo Enecker. Comandou o Graf em muitos voos. Eram bem-vindos em toda a parte. It was chaotic. It was a carnival. Great fun. And there were big trapdoors in the front which opened, and the ropes seemed to be quite remarkable. The way they seemed to roll down in the air and then open up to a huge cat o' nine tails. And then all my team, I love that, my team, made a dash and grabbed them and started running backwards. And I forsake my post. And instead of running backwards with them, I made a dive for the gondola because I wanted to get my hands on it. I wanted to be right there to get a grip on the actual airship itself. That's what I wanted. I found a spot there, grabbed the rails, and it turned out to be exactly under the window that Dr. Hugo Eckner used to lean out to sign autographs, to talk to reporters and everything else. You realise when you were looking at him, you were looking at the brains behind the Zeppelin. You were like a god to me looking up at him. There he was in command of a Zeppelin, a thing like that. Oh, terrific. A companhia de Zeppelin passou para o domínio do Estado por ordem de Hitler, mas não Hugo Eckner. Hitler didn't dare to touch Dr. Eckner because Dr. Eckner was so well known internationally. They held parades in honor of Hitler. And Dr. Eckner would walk in the parade, but he refused to say Heil Hitler. And Dr. Eckner refused to knuckle down to Hitler. O dinheiro nazi completou o maior dirigível germânico, o Hindenburg. Eckner desejara usar um gás não inflamável, o hélio, mas a América tinha um monopólio dele. Because of Hitler, our government refused to give helium to Germany. And I'm sure it came from the very highest places. The president himself. Nothing would have ever happened to it if it had been filled with helium. Every time the Hindenburg would land from Germany, there'd be a flock of reporters and photographers come down from New York to witness this thing. I enjoyed the trip tremendously. It was a real revelation. I realized that at last the commercial airship flying across the Atlantic means something. We had a wonderful flight in a record time of about 50 hours from coast to coast. That is nearly half the time the fastest steamers need. I admit we had
to make the flight under very favorable weather conditions. But I am convinced under all weather conditions, even on the most unfavorable, we will be able to make the flight in all regularity and safety. Thank you. Em 1937, o futuro do Hindenburg parecia promissor. Era a última palavra no luxo e a Alemanha foi o primeiro país a operar carreiras através do Atlântico até maio desse ano. It's practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship, and it's been taken a hold of down on the field by a number of men. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Wait, get it started. It's fighting, and it's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast, and all the folks agree that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you. Yeah, let's talk to people and friends around there. Oh, I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it's just like they're massive smoking wreckage. Tinha havido tantas mortes, culminando nos desastres do R-101 e do Hindenburg, que durante muitos anos os dirigíveis de transporte de passageiros desapareceram dos céus. Hoje, os pequenos dirigíveis cheios de hélio são uma visão familiar sobre muitas cidades. Dirigíveis maiores poderão um dia servir de plataformas de observação como parte das defesas estratégicas de um país. Na década de 30, o balão foi redescoberto como um meio de explorar a atmosfera. Auguste Piccard, um físico suíço, construiu uma barquinha pressurizada. Em 1931, subiu a 15.800 metros na estratosfera e estabeleceu um novo recorde mundial. Como Coxwell Glacier, 70 anos antes, foi uma aventura. Passou uma noite no ar antes de descer num glaciar dos Alpes. Superou o seu próprio recorde no ano seguinte, obteve informações sobre os raios cósmicos e tornou-se numa celebridade internacional. Subir em balão em barquinhas pressurizadas tornou-se uma competição internacional. Surgiu uma corrida entre a União Soviética e os Estados Unidos, pois claro, para estabelecer novos recordes de altitude. Em 1933, os soviéticos estabeleceram um novo recorde mundial de 17.700 metros. A América respondeu 2 meses depois com 18.600 metros. Na ascensão seguinte dos soviéticos, a barquinha soltou-se e os 3 tripulantes morreram. O auge da rivalidade foi atingido em 1935, quando 2 militares americanos, os capitães Orville Anderson e Albert Stevens, subiram a 21.960 metros.
O seu feito só seria ultrapassado depois da Segunda Guerra Mundial. Na década de 50, o objetivo era ainda mais alto. Lutava-se para enviar um homem ao espaço. We didn't know just how to select a man to go into space. We also knew that when man go into space, that he'd have to have a pressure suit. We'd never had any real long-term exposure in a pressure suit. We also had very little experience on the selection of the atmosphere that we would want to breathe. Uma grande parte da investigação teria de ser feita em aeronaves, em que pudesse ser simulada a ausência de peso. Mas havia alguns testes que só podiam ser feitos a grandes altitudes usando balões. We knew that when we go into space, that man was going to be getting outside of the capsule. We knew that he was going to walk into space. He was going to walk on the moon. We had never, ever done this. We had never, ever been outside of a spacecraft or anything with no pressure. And of course, the other objective was that once he got there, how to provide a means of escape, how to get back to the Earth in the event of a catastrophe at high altitude. Tinha de haver teste decisivo. I knew that if anything went wrong with that pressure suit, that I was dead. Pesado com o seu fato, paraquedas, uma câmara de filmar nas suas costas e o equipamento respiratório, Joe Kittinger ia subir num balão com a barquinha aberta a mais de 30 mil metros e saltar no momento exato. The reason why we were there was because it was a balloon. There was no aircraft that would get us up to those altitudes to do these tests. Without a balloon, we couldn't have done it. O balão subiria quase até ao limiar do espaço, expandindo-se quando a atmosfera se tornasse menos densa. I had to stay there for about 11 minutes while the balloon drifted over the exact spot that I wanted to drop. I had about 45 items that I had to go through on my checklist in order to separate from the capsule. I disconnect my kit from the oxygen equipment on the capsule. So I severed the umbilical cord before I jumped out. And it was a moment of truth. That was why I was there. So I was really kind of elated when it was time to go. And I started falling, and I was falling very rapidly. And I kept accelerating and accelerating, accelerating until I was fast enough speed of sound without an airplane at about 90,000 feet. But I fell into the Earth's atmosphere, got more dense, and I kept slowing down, slowing down, slowing down. When the parachute opened, the opening shock was a relief because the experiment was over as far as I'm concerned. Joe Kittinger saltou de perto de 32 mil metros de altitude, recorde de salto de paraquedas que deve manter-se por muito tempo. A contribuição dada por Joe Kittinger e outros aerosteiros para o programa espacial dos Estados Unidos terminou em 1961, quando o recorde de altitude foi elevado a 34.465 metros, durante os ensaios de fatos para os astronautas de Mercúrio. O recorde ainda se mantém. A aeroestação ainda atrai aqueles cujo único objetivo é a busca de aventura. Em 1987, Richard Branson construiu um balão de ar quente para atravessar o Atlântico. O sonho da travessia do Atlântico em balão era quase tão antigo como os próprios balões. Mas, em 1987, só então, foi realizado por 3 americanos usando um balão cheio de hélio. Os ventos eram os mesmos, mas a tecnologia mudara. Branson usara tecidos modernos, queimadores de gás e rádio. But you must have some sense of relief that you're over the big pond anyway. There's no doubt about that. Ele desceu por um momento na Irlanda do Norte, perdendo gás, mas continuou para ir descer por fim no interior da Grã-Bretanha. Não o conseguiu.
O Virgin Atlantic foi arrastado pelo vento lentamente para o mar entre a Irlanda e a Escócia. Branson e o seu piloto, Per Lindstrand, tiveram de ser salvos por métodos muito modernos. I'm going to punch these two out of here. A moderna tecnologia tornou a aeroestação de ar quente um desporto mais seguro para todos. Hoje, muitos milhares de pessoas podem saborear a serenidade, a aventura e o mistério da mais antiga forma de voo humano. Ao fim de 200 anos, ainda tem a capacidade de atrair multidões e fazer voltar cabeças. Os anunciantes reconhecem essa velha qualidade aos balões. Têm patrocinado uma grande variedade de formas e tamanhos que teriam sido uma estranha visão nos dias dos irmãos Montgolfier. Os de hoje, como Joe Kittinger, reconhecem o que devem a esses pioneiros. The early pioneers in ballooning took risk every time they flew. They had no knowledge, they had no background, they had no one who had preceded them. The debt that balloonists have to Rozier and Charles and Blanchard is the same debt that aviators have to the Wright brothers. They built the steps that we lived on, that we gained the knowledge from what the advances that they made.